जय जगन्नाथ सांग माने आज आम को जगह को आस चल देखा प्रथम कही दउची कि मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करछु बहुत बहुत समस्त आसंतु बुलिकी देखिकी जीवा तमिलनाडु एरिया टा केमिति कोन अछि देखो एपट सूर्य मुई आसिलानी संध्या हे आसिलानी तो आज छुट्टी थिला रविवार बुली सब किछि काम सारी सारिला परे तो आमे भाबिलु रूम रे काहे बस टाइम वेस्ट करिया बसी बसी रूम रे भल लागुनी भल हबो तो चालो टिके बुला बुली करी आसिया बेसी दूर तो नहीं बाकी रूम पाखरे ही 2 मिनिट रास्ता नु एटा फांका एरिया टा तो बहुत भल लागे यार सब बुला बुली करिया एपटो के बुलिया पे आसिनी बाकी मार्केट फार्केट हो जाई छी ए आडू बोलता आइथन आ एपटो सब लगे छी जो एटा तांकर तामिलनाडु तो गाय खाते घास माने मका गछ टाइप रो देखिया काई मका गछ नुहे आ मो सांग आसी हो सबिता बिलेई आ एपटो हम भाउज अछंती 3 जण ही आसीथिल बुलिया पे आ एटा तामिलनाडु सब रूम जाको घर भड़ा दियंती और एटा गोटे छोटो कंपनी टा रोड साइड जो कंपनी टा एटा मेन रोड नुह मेन रोड टा सेपट रहिला एटा तळ रोड टा बेसी गाड़ी जीवा आसा करना सेबा नॉर्मल बेसी न कम नॉर्मल देखो मो सांग तारी करूची ए तामिलनाडु रे मनीष जेमिति देखंती मनीष को गाय माने भी सेमिति देखंती देखो देखो सांग मान सिंह केमिति अछि बहुत डर लागे तो मते तामिलनाडु रे गाय बोल तो देखिले मारणा भले देखे जानते बाकी बहुत भलो थांती मारंती तांको पाखु गले आ कोन शेयर करबी एमिति ही तामिलनाडु रे तो बाकी कहया गले बहुत मशा एपट रे देखो एते खरा अछि केते मशा खाली हाथ को हमर काटी छाइले को यदि बसिबो ताहाले जानथिबो केमिति आ खाइबे मशा माने एपट रे तामिल रो सांग अछि तांको घर होची एटा एमिति ही सब एरिया टा केमिति लागुची कहिबे आ चलो जीवा संध्या है आसिलानी आमे आस्थिल 3टा रे तो 2-4 घंटा हो गलानी बुला बुली करबा वीडियो बनिया रे इंटरेस्ट ही नथिला तो इच्छा नथिला भाबिली जेहेतु पाखर अछि दिन छटा टिके करदबा आगु कोन को देखातिबो चलो जीवा ये देखो मका गछ टाइप रे सब लागी छी बाकी मका नहीं गछ नहीं एटा होची रोड टा ए देखा रील्स बन कहले मु फोन टा धर देबी तोर रील्स कर देबी कहला ना मो रील्स मु निजे ही करबी मु भी रील्स करती तो देखिबा आ केमति कोन हेची रूम गले जाना पड़े चुटीटा पूरा झाड़ू हो गलानी कौन करबा झड़ी जाउची सब आ आज रविवार आमे सकाळ सकाळ ही पळी जाइथिलु बाजार बाजार सौदा परिया परिया सब नि आस्थिलु सेति एबे टिके फ्री रे आराम रे बुली पारुचु नहले एबे ही मार्केट जाई संध्या हो जाइथिन राती हो जाइथिन आसु आसु बुली पारी ही न थान तो सबुठार भलो आइडिया सेटा आमे 10:30 कि 11 भीतर पळेलु आ गोटे भीतर काम सारी पळे आसिलु खाई पी आराम कलु 2 घंटा तापर 2 घंटा बुलिलु आ मालो चुट्टी लाखिया आ अल्प बाट रहिला हम रूम एमती आ सेपट सेपट रोड रे बेसी गाड़ी आसे आ मनुष्य माने जीवासा करन भल लागे ना सेति आमे एपट माने लास्ट कहले एपटे टिके गाउली रास्ता एपट बेसी गाड़ी माड़ी आसेनी सेमिति केते जेमिति गोटे गल केते गपी पकोची मशा जो कामुडुचंती न मा बसिले मते पूरा खाई जिवे से बड़ बड़ मशा तामिलनाडु रे देखो तामिल बनउची तू तो रील्स कर दे ना गाड़ी आस देखी कि ना एपट साइड गया बोर्ड पे लाइट पड़ मु गाड़ी
ହାଏ ଟିକେ କହିଦବା ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ତ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନି କାରଣ ହଷ୍ଟେଲ ରହୁଥିଲି ଆଗରୁ ତ ଟାଇମ ହଉଥିଲା, ଏବେ ରୁମ ଭଡା ନେଇ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ରୁମ ଭଡା ବି ନେଇନଥାନ୍ତୁ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ରହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଖାଇବାଟା ଖାଇ ଖାଇକି ଆଉ ମୋ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଖାଇବା ଗୋଟିଏ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖଟା ଜିନିଷ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ରୁମ ଭଡା ନେଇ ଏବେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ ତ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜେ ଖାଇବା ବନେଇ ନିଜେ ରେଡି ହେଇକି ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡି କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି 8:30 9ଟା। ଭିଡିଓ ଆଉ କେତେବେଳେ କରିବା, ଆଜି ହିଁ ରବିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି। ସବୁ କିଛି ହେଲେ ବି ରବିବାର ତ ଟାଇମ ମିଳେନି। ସକାଳୁ ଉଠ, ରୁମ କ୍ଲିନ କର ମାନେ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କର, କପଡା ପତ୍ର ରୁମ ସଫା କର, ରୋଷେଇ କର, ଖାଅ, ବଜାର ଯାଅ, ଏଇଥିରେ ଟାଇମ ତ ପଳେଇ ଯାଏ। ବାକି ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଟାଇମ ଟା ଆମର ବାହାରି ଯାଇଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକା। ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ନା କଣ ଭାଉଜ? କେମିତି ଭାଉଜ ତମକୁ ତାମିଲନାଡୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? କେମିତି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ 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 ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି। କଣ କରିବା, ମଜବୁର ପାଇଁ ତ ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ନା। ଆଜିକାଲି କାହାକୁ କାହିଁକି ମାନେ କାହା ଉପରେ କାହିଁକି ଆମେ ବୋଝ ହବା, ନିଜର ହାତ ଗୋଡ ଥିବା ପରା ଯେ ଆମେ ନିଜେ କାମ କରୁଥିବା ଆଉ ଖାଉଥିବା। ନା କଣ ଭାଉଜ? ସେମିତି ଆଉ ନିଜେ କାମ କରିକି ପଇସା ଉଡେଇବାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ। ଆଉ କାହାକୁ ମାଗିକି ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସେଇଟା ଆଉ ହଉନି, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ରୋଜଗାର କରିବାର ନା। 10 ଟଙ୍କା ଇନକମ 10 ଟଙ୍କା କରୁଥିଲେ ବି ସେଇଟା ଅଲଗା ମଜା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର। ଆଉ ସେଇ 10 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ହାତରେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାମିଲନାଡୁରେ ରହି କାମ କରୁ ଆଉ। ସମସ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ତ ଆମର ବି ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। କଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ ସେ କଥା, କେହି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ମୋର ଯା ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେଲି। ଭିଡିଓ ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ। ଆମ ରୁମ ହେଲେ ପାଖାପାଖି ହେଇନି, 2 ମିନିଟ ପରେ ଆମ ରୁମ ପଳେଇ ଆସିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଟାଇମ ଟା। କେବଳ ସେଇ ଗଛ ହିଁ, କେବଳ ମକା ଗଛ ଟାଇପ ର ଏଇଠି ଚାଷ, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଇଟା କାଟିକି ରଖିବେ ଗାଈ ଖାଇବେ। ଏଇ ତ ଦେଖ, ଖାସ କରି ଏମିତି ଘର ମୋର ଥାନ୍ତା କି? କାହା ଘର ଜାଣିନା, ଏଇଟା ରୋଡ ଟା ଯାଉଛୁ, ଆମ ଏଇପଟରେ ଗଲେ ଆମ ଘରଟା ସେଠି ପଡିବ। ଆମ ରୁମ ଟା ଆମ ଘର ତ ନୁହଁ, ଆମ ରୁମ। ବହୁତ ଛୋଟ ଘର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଦେଖ। ନା କହୁଛ? ଏ ସବିତା ଏ ଦେଖ ବହୁତ ଭଲ ଫୁଲ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଫୁଲ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ସିଓର କହିବେ? ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବେକଟା ଏଇଭଳିଆ କରି 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 ଏମିତି ହିଁ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ତଳୁଆ କରିଦବା। ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଏବେ ଟିକେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବା। ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇ ନବା, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା, ପୁଣି ରାତି ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡି କରି ଖାଇକି ଶୋଇବା ଆଉ। ଖାଇକି ଶୋଇକି ପୁଣି କାଲି ସକାଳେ ଉଠିକି ନିଜେ ଖାଇବା ରେଡି କରି, ନିଜେ ଖାଇକି, ନିଜେ ରେଡି ହେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା। ଡାଟା ସରିଗଲା, ଭାଉଜର ଡାଟା ପକେଇବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ ରେ ଡାଟା ସରିବନି? ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ ରେ ଡାଟା ସରିବନି, କେବେ ସରିବ କେବେ ସରିବ ବୋଲି ଟେନସନ। ଡାଟା ସରେଇବି ତାପରେ ଶୋଇବି, ରାତି 9ଟା ହଉ କିମ୍ବା 10ଟା। ଆଉ ରବିବାର ଡାଟା ହିଁ ସରିଯାଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଡବଲ ଡାଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏମିତି ଆଉ। ଯାଉଛ କୁଆଡେ? ଏପଟେ ଯିବ କି ସେପଟେ? କୁକୁର କାମୁଡା ଖାଇବା ଯାଉଛ କି? ଏଇ ବାଟେ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ଯିବ ମାନେ ଭୁକିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କ କୁକୁର ମଣିଷକୁ ଦେଖିବ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକିବ। ଆଙ୍କର ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଖାଲି ଭୁକିବା ପାଇଁ। କଣ ପାଇଁ ରଖନ୍ତି ଆଉ? ଆମ ଘରେ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତିକ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ନିଆଁ ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଲଗାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ
ହୃଦୟରେ ମରିଗଲା ପରେ ନିଜ ଶରୀରରେ। ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ କହିବ। ତ ଏବେ ରହୁଛି, ରାତି ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆସିବନି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କଣ କରିବି। ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାହବ। ଟାଟା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।